kuyugi ko, nganong di man ka. Kuyugin ako, bisan dili ko gwapa. Kahibalo ko, mustuya sa kaagi sa una. Sa mga bayani, nagigira lang para sa guma. Isog mo dasma, andam mo away mamatay. Unsa ka pa, umanggi atay. Kuyogi lagi ko, di man ko mamugos. Kuyogang mukha ko sa kagahapon ni umabon. Kuyogi lagi ko, di man ko mamugos. Kuyogang mukha ko sa kalayo ni tupas. Andam daw ba ng subo para malingkawas kuyog niyo. Magkuyog na ta, pagdali na diha. Ngano di ay, nganong di man kaganahan. Kupta na to, ang sundang nila pula-po. Leon kilat, flores sa gargadyo. Isog mo tasma, andam mo away mamatay. Ulipon sa gugma, gugmang di atay. Kuyogi lagi ko, di man kumamukos. Kuyogang mukha ko sa kagahapon ni umabon. Kuyogi lagi ko, di man kumamukos. Kuyogang mukha ko sa kalayo ni tupas. Andam daw ba ng subon para malingkawas kuyog ni mo. Di ko nimo kuyukan, inunti kag talawan. Di nakakatilaw sa humba o kinilaw. Kuyogi lagi ko, di man ko mamugos. Kuyogang mukha ko sa kagahapon ni umabang. Kuyogi lagi ko, di man ko mamugos. Kuyogang mukha ko sa kalayo ni tupas. Andam daw ba ng sugon para malingkawas kuyog nimo. Kuyog nimo. Kuyog nimo. Palmgrass, the Cebu Heritage Hotel, with the University of the Philippines Press and the Cebuano Study Center, the Davao Writers Guild, the University of San Carlos, Basa Balak Kanunay, the University of San Carlos Palabra, and the National Quincentennial Committee of the Philippines bring you today an event on Cebuano humor and poetry, ang Nakayatak kay Nayakatak, ang Nakayatak kay Nayatakan by multi-awarded poet Adonis Durado. Maayong buntag sa tanan. We are very happy that you are with us today, this morning. Human sa grabe nga blackout last night. So we have a wonderful morning and a bright morning today. Human sa usa ka gabi nga blackout. So for everyone who is with us today, we welcome, maayong pagtanaw sa atong Facebook Live karon sa usa ka makalingaw nga buntag para natong tanan sa atong
pagtagay, magtagay ta karon, tagay ta sa balak, sa mga balak sa ang nakayatak kay nayatakan. So, this this event is a very timely event because this month we are celebrating the buwan ng wikang pambansa. In the buwan ng wikang pambansa, sa buwan ng wikang pambansa, nagsaulog sadta sa mga lumad nga mga pinulungan. So we are also celebrating the local languages in the buwan ng wikang pambansa. And also, August is the History Month. So, of course, this year, 2021, we are celebrating the 500 years of the victory at Mactan, the 500 years of the first circumnavigation of the world, in which Cebu has a part, and the 500 years of the arrival of Christianity in what is known in our islands, in what is now known as the Philippines. So daghang salamat everyone for to our partners. We are very happy that partnering with us is the University of the Philippines Press that also published this book of Adonis Durado, ang Nakayatak kay Nayatakan. So naa diri so over branding jud ni nga book ha. So we have here sa akong side so naatay tuba dinhi kay magtagay ta sa balak. Nasad tay si Kwati kay maglala tag si Kwati kay ang mga balak ni Adonis sama kaisog sa tuba, sama kalami sa tuba ug sama kalami og kaispiso sa si Kwati. So we also the publisher of this is the University of the Philippines Press, and so we are also happy that partnering with us is the Cebuano Study Center and the Davao Writers Guild. Thank you very much to the Davao Writers Guild, and you should watch out for their poem performance. A very beautiful performance of one of the poems of Adonis Durado. Watch out for it, nindot kaayo. And then we also thank the University of San Carlos, Basa, Bala, Kanunay, and the University of San Carlos, Palabra, and the National Quincentennial Committee that is supporting the webinars and the Cebuano cultural heritage forums and events of Palmgrass to Cebu Heritage Hotel. So we thank our viewers, those who are on Facebook Live right now. In the National Quincentennial Committee page, we have Keris Supreme Studio, and then we have Ferdinand Pagaw. Thank you for being with us. We have Malu Bisco from SDO Tapat, J. Dylan. Hapit kuno ko masipyat og litok. Sige gyud kamo kay challenge gyud di. You should also those who are watching, please write the hashtag ang nakayatak kay nayatakan. So you should be able to type this properly. Igon si J. Dylan, hapit masipyat og litok. So he is at the National Quincentennial Committee page. And also we have Ray Tambuong from Pateros Elementary School, Carrie Supreme Student Council, Carrie from SDO Tapat, Kapitan Eddie Reyes Integrated School. So thank you to SDO Tapat for being with us, to Taguig Science High School, and also Jason Morata at the Palmgrass page. Thank you for being with us. And of course, the best half of Adonis Durado, Teresita Peña Durado. Thank you for always supporting your Pinanga. So we have also from the Cebu Institute of Technology, from the Philippine National Police, from the Polytechnic University of the Philippines. We still have also Lay Mansibang also. So full force ang Tapat Elementary School from Pateros. Thank you very much. So we also have about more people who have not yet said hi or maayong buntag o hashtag ang nakayatak kay nayatakan. So now I know you are excited to already get a glimpse of our author. So wala na tay di na ta maglangan. I would like to introduce to you the author of these 4 poetry collections, and now already 5. So he is the author of these books, Dili Tanang Matagak Mahagbong,
So naadiri in this collection is the very famous poem nga according to many is the most beautiful Cebuano poem of all time. So subjective niya. So ang of course naadiri in this collection is the poem Balaki Kuday samtang magsakay tag habal-habal. So you should get hold of this book, and these are all available at Palmgrass, the Cebu Heritage Hotel. His second collection is shorts, minugbo alang sa mugbo ug kalipay, shorts for the short joy. So para ni sa mga mugbo. So ang ikatulo niya nga balak, at the third collection is the Lisay Sabugan, swelling in the loins. So this is so all poems have English translations. So, and then, of course, the fourth collection is this, Pahinungod sa mga diihing tundan, to whom it may not concern. So this is so of course this afternoon we would be conversing with our author regarding Cebuano humor, Cebuano literature, Cebuano poetry, and he is also he our author is a multi-awarded poet. He was a finalist in the 2019 International Book Awards. He received the Vicente Renudo Literary Excellence Award in 2019. He won the Writers Prize at the National Commission for Culture and the Arts in 2017. He also won the Cebuano Study Center Faigao Prize in 2002. He got the Lacaba Prize in year 2000, and he is a visual journalist by profession, and he won as a visual journalist. He won over 100 international honors for his design. So this is a multi-talented uh, poet. So our poet is a multi-talented a renaissance a renaissance man. In 2017, he was the recipient of the President's Award from the Society for News Design, and he got the Knight Fellowship from the School of Visual Communications at the the Ohio University, where he currently teaches. So di na ta maglangan. I know you're excited to see him from Ohio, the United States. So even the distance won't prevent dili makapugong aning nga event karon kini nga launching sa iyang collection sa mga balak. Please help me welcome the multi-talented, the multi-awarded Cebuano poet, Adonis Durado. Oy, maayong buntag ka natong tanan o maayong gabi idre sa Ohio. So sa mga naminaw karon o nagtan-aw sa tibuok kalibutan, maayong adlaw. Murag makalapad sa atay tong imong gipangsulti, Chris, pero simple ra man ko nga tao. Sige. Daghang salamat, Dons. Daghang salamat. So, I hope that our audience on Facebook Live have the clear audio of Adonis. So at my end, may our technical team fix the audio so that I can hear Adonis properly. So, our FB audience, can you hear him properly already? Um, also, Ayana, the beloved daughter of Adonis, is saying hi. So our highlights for this event, for our event today, this morning, is we will have a fun poetry performance by also awarded poets and artists. So you should watch out for their performance kay sa lingaw nga mga balak sa very fun poems of Adonis. And then also, we will have conversations with the author, with the translators of these poems, and we will also have performances of Cebuano songs, and these songs are also co-composed, and the words of these songs were also written by Adonis Durado. So balakero og musikero na sad bisan og ang words lang iya gisulat. So kinahanglan pakatahon yun nato si Adonis karon. And now we also have this most awaited part, also one of the most awaited part of our event this morning is the tongue twister contest.
So the tongue twister contest is a contest among all those who will join us. We have two physical contestants who will say the words ang nakayatak kay nayatakan, ang nakakatay kay nakatayan, kay nakakatay ang nayatakan, ang nakayatak kay nakatayan. So, ang makadaog ani nga contest will win also a free copy of the book. So, we would like to show you our online tongue twister contestants. Kung kinsa nila ang pinakaabtik, ang abtik paskilat muwitik ang dila. Ang kinsang dila ang pinaka abtik muwitik mao'y makadaog. So we have with us our online contestants. Um, for this tongue twister contest, we have from Cebu City, Rex Ibarle, and he is also an awarded coach he was the coach of the talented students who won the essay writing contest on Cebuano heroism by DepEd 7 and PAMGRAS. So we also have maybe show our online contestants. So we have Nisa Kabusog, uh, ako rin nakitaan sa online, wala sila yung video. Turn on your video so that the audience will see your beautiful and handsome faces. So we have Rexy Barle, Lisa Kabusog, Maria Demi Lynn Neri, Welly June Akot, and John Lloyd. The physical contestants are John Lloyd and Kobe. Um, uh, they are not yet, they don't have their videos yet, so you will see them in a while later in our during our actual contest. So we have also we have also at our audience saying hi is Juliet Bilyuan Khan. Hello from Oman. Oman, Adonis, you have a fan from Oman watching this event, your book launch. So we have also from Manila audience in the National Quincentennial Committee page. So I know we would be listening in a while to the message from the publisher. But before that, we would like you to have a taste. Tilawan nato ang usa sa mga balak ni Adonis. Diri sa collection, ang nakayatak kay nayatakan. And we have this very fun performance and jolting performance, sultry performance, sultry performance of one of the poems of Adonis Durado. So this was recorded just 2 days ago, and performing these poems are from the Luba sa Dagang Binisaya Vice President of Cebu, Greg Rubio, and also a broadcaster from Wing Radio, Atimar. So we would like to show you this poem, this video of the poem of Adonis Dorado, Mutokoy Isprikitik Agoykoy. Watch this. Ako? Dinhi, Sige, sige ha. karon Kanon na iya. mismo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. So did you know that it was very hard to record that poem? So I know you're already laughing. Our audience is already laughing at that. So it's raining hard right now at here at the Alfresco Hardin Dagami Roof Deck Restaurant. So of course we have already our kape mais here and turon as snacks. But it's raining very hard right now. So we are here at the Alfresco Hardin Dagami to have a safe event right now. So that was Mutokoy Isprikitik Agoykoy, and it's inspired by the song of a Cebuano novelty singer nga who is a famous Cebuano
music artist, Yoyoy Villame. It's Motokoy is Prikitik Agoykoy, but I don't know how to sing that song. So maybe we would show that, or you could Google it later and listen to that song um, by Yoyoy Villame. And now we would like to read this message from the publisher. So thank you very much, everyone. Those who are on Facebook Live watching this Facebook Live. Bernardo Vidal, Kerp Sereno, Julieta Biluancan. Thank you very much for being with us. So this is now, we would like to present to you, I would read to you the message from the publisher from the University of the Philippines Press, from the Deputy Director, Gerardo T. Los Baños, and this is his message. The University of the Philippines Press is proud to present this book by Adonis Durado titled Ang Nakayatak kay Nayatakan, or in English, Who Steps Upon is Stepped Upon. A rich collection of his poetry in Bisdak finally made accessible to a wider audience by the English translations penned by four other capable bilingual writers, Michael Obiñeta, Anthony Quintanar, Catherine Viado, Delora Sales Simbahon. In this book, Dorado's brilliance, not to mention gutsiness, shines from lyrically composed social observations to points dealing with topics as weighty as the bombing of Aleppo or as light as the act of falling in love. He travels through such a range of subject matter with a similarly extensive spectrum of form as he masterfully jumps from whimsical wordplay to even the vignettes of postcards and social media. This book of Cebuano poetry is an accomplishment, and to quote one of the translators, it is a form of it is a form of skywriting daredevilry, oceanic in self-reflexive sortie through his own bisdak and borrowed traditions of poetry that echolocates the interplay of tradition and innovation, contextualizing this collection's staggering bounty of style and substance. Congratulations to the author on this accomplishment, and thank you to the organizers of this event for helping spread the word about this valuable work. Daghang salamat to the University of the Philippines Press, Gerardo Los Baños, for that beautiful message and for that beautiful description of this book by Adonis Durado. So good morning also to the National Quincentennial Committee page viewer Jenny Lorca Pasken. So now, di na ta maglangan. So, kanang, you should get ready now because we would be starting with the performances of the selected poems of the Adonis Dorado in this book, Ang Nakayatak kay Nayatakan. So, now we would like to introduce our readers this morning of this first poem. So, the first poem that would be performed is the poem Airstrike. And the reader for the poem by sa balak ni Adonis Durado is he is a faculty, he is a professor of the Department of Fine Arts at the University of San Carlos. And he is the art consultant of Palmgrass de Cebu Heritage Hotel. He helped design the Palmgrass de Cebu Heritage Hotel. And he is also a descendant of a Cebuano Katipunero. And we are very happy, we are very honored to introduce to you the reader of Airstrike, a friend and kumpare of Adonis Dorado, Radel Paredes. Tagay, Dons. Tagay. So, na si Adonis. Tagay. So, Tagay. Tagay. So,
Daghang salamat, Del. I would also like to introduce to you the reader for the translation of Airstrike, and he is also one of the translators of this book, ang Nayatakan, ang Nakayatak, ang Nakayatak kay Nayatakan, and he is one of the translators of the poems in this collection, and he is also the translator of this poem, Airstrike. Our translator is a member of the Bathalanong Halad sa Dagang or Bathalad, the foremost organization of writers in Cebuano. He has contributed to its publications as author, editor, and translator. He attended the Silliman University National Writers Workshop and was an associate editor of its literary journal, Suns and Corals. His poems have been published in Philippine Graphic and Sunstar Weekend. He also translated the various. He also translated the second collection of Adonis Durado, the second poetry collection of Adonis Durado Minugbo, and he also was also a co-translator of this collection, Lisay Sabugan. Please help me welcome the admired one of the admired poets in our generation. In college, he was our suki in our lectures on creative writing. Please help me welcome Anthony Quintanar. Ang buntag ninyong tanan. Maing buntag ton. So daghang salamat for waking up early and being Early. on time in our event. So now we would like to hear the performance of Airstrike by Radel Paredes. Airstrike. Nangiti ang drone. Bungkag lampinig. Nagkatag ang agi, muragi agiag pison. Ang walo ka andana nahimo ng usa. Ang kanhi ay tibuok, nahimong tinapok. Nagkalayat ang nakayatak nayatakan. Bato batok bukog, inidoro batok pustiso. Pakyaw lubong, wan ay lungon-lungon. Og si Dr. Omar Ali, katapusang dentista nga nahabilin ning dakbayan sa Aleppo, naligo sa iyang dugo. Pisat pikas batiis, nangintahay, nangaykay sa 5 ka anak, kay bisag puok, way bag-ang di maibot. Daghang salamat, Radel. And now we will have the English translation of that poem from Tonton Quintanar. Airstrike. Drone shits. Stares up hornet's nest. All scatter in its path. Boldest true. 8 floors have come down to 1. What was whole shatters into pieces. Chaos. Who steps upon is stepped upon. Stone against bone. Bowels against dentures. Instant mass grave. No need for coffins. While Dr. Omar Ali, the last dentist in this town of Aleppo, bathed in blood, a leg crushed, hopes against hope, digs for his 5 children, for even impacted, no molar shall ever be unextractable. Daghang salamat, Ton. So, we would also like maybe also show Adonis right now. So, thank you very much, Ton, for that performance, and thank you, Radel. So, may we have a wider visual of this. So, Adonis, I know this is you really chose Tonton to 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 translate this poem, and I think this is the basis of this title, right? So Ton, we would like to ask you regarding your translation of this poem. Kung giunsa nimo na unsay mga hagit nimo sa pag-translate nimo ani nga bala ni Adonis? In general, challenging, especially i-translate ang poetry. No? And
especially gining kang Adonis. Daghan ako na-translate na poem niya. Every time, dili siya matawag na sayon, gino. I mean, na mga poem na dali ra or na mga piyesa nga dali ra, pero especially nagkadugay nigsuwat si Adonis nga nagkadugay kog translate, nag-anambay ako dog kalisod. Anyway, so Ton, so you have been a translator of suki ka ni Adonis sa translation sa iyang works like this collection, Lisay sa Bugan, and also this collection. So unsa man gyud, how do you find the evolution of your translation and how do you find the evolution of the works of Adonis gikan sa iyang works sa Minugbo? Unsa ning tuiga don sa Minugbo? 2009 So or 2009, 2000, yeah. and then ang Lisay sa Bugan Murag 2000. after 4 years. Yes. So Ton, how did you unsa man gyud unsa pag-evolve ang poem ni Adonis ug sa imo sang pag-translate? nagkamaayo na siya, pero anyway, pwede ko mo diskurso kay mo kong padiskursohon. Sige. Na ako'y mga notes diri, no. Gipangutana ko ani sa na basig ako pud ning ma-express na karon, no. Ang humor naman diri ka nang unsaon pag-translate, no. Gipangutana ko. Ang generally ang translation, especially kanang kang Adonis nga humor siya, no. Matawag nato nga humor universal siya, walay katawhan nga walay humor, no. So matawag nato nga universal trait siya sa tawang humor or pakatawa. Pero ang form of expression sa humor cultural, meaning to say ang kada katawhan gani naglain-lain nga lengguwahe, doon na siya particular nga unaon pag-express aning gitawag nga humor. So karon sa pag-translate niini, ang challenge is pangitaon ang pamaagi sa pagpadayag or expression diha sa target language or ang katong translation in such a way nga mo evoke siya, mo elicit sa same effect humor-wise nga iyang ma-evoke dito sa original nga language, sa source language. So inana siya. So daghan kayo ng mga kinahanglan i-consider, pero of course sa ako ang personal nga process ani, no, ang akong giagihan, una gyud kanang i-feel, no, bation ang humor nga gi-express sa original, sa source. Kay kung di nimo makuha ang humor sa source, wala kay ma-translate, no. So pangitaon nimo ang humor sa mao nga work, imo na siyang more or less internalize. Then pagkahuman mo engage ta into sa kanang matawag nato approximately nga sama sa kanang atong ordinary nga conversation nga mo shift tag language, no, gitawag og code switching. Ato po na siyang buhaton. Pero remember, dili ni siya conversational, poetic ni siya, sumunang daghan ng additional nga challenges, no. Dili siya simple nga kanang code switching sa ordinaryo nga conversation. Sige, Ton. Daghang salamat kaayo, Ton, for your discussion and your for sharing with us your challenges in translating this poem and other poems by Adonis and in translating Cebuano humor. Daghang salamat, Ton. And now we would like to ask questions to Adonis. We would like to ask you regarding we would like to ask you regarding your latest book. So your latest book. So and of course, we would like to recognize our audience from California, USA, Charmaine Sales. We have also from Butuan, Domingo Simbahon, and we have proud Bisaya Pen Lars, and also from the National Quincentennial Committee page, from Taguig Elementary School, from Gwen Paho. So we would like to ask you kung unsa may kalainan aning imong libro nga kining Nakayatak kay Nayatakan. So nakita ko nindot kay siya ang title doon kay
O gikan gyud siya sa airstrike nagkalayat ang nakayatak nayatakan bato batok bukog iniduro batok pustiso pakyaw lubong wanay lungon-lungon wanay lungon Um, lungon-lungon. kuan gina siya, ang title originally is an original tongue twister. Unya it happens nga pagsuwat nako sa balak na kana nga line is ni fit sa kuan ba, ni fit sa idea nga akong i-try og express. So dili nga ang title is original gyud nga gikan sa balak, kundi nanagitang twister daan kanang ang nakayatak nayatakan. Unya ang kalahian ani nga libro di ay Chris kanang dili sa gimension ni Tonton, dili ni siya first time nga kanang gasuwat ko kanang na humor. Bisan sa tanan akong libro in the past kanang mix og nagyo na humor kanang na insert gina nako ng idea of writing poems nga naay nga humorous siya ba. Unya na-realize nako nga kuan kanang ang humor ug ang katawanan are two different things. In fact, naay theory ana nga laughter and humor are two different things. Ang humor is stimulus, niya ang laughter is just the result. Kay ang humor usahay ang iyang effect kay pwede man negative, dili siya humorous. Mo na nga it's a powerful tool kung maghimo gani kag editorial cartoon or kanang naay satire o kanang kuan siya, ang humor is a tool or stimulus, pero ang effect can be funny or can have laughter, pero on the other side pwede siya negative. So naay daghang mga theory about humor, and ang akong kani siya nga libro first time ni nga ang tibuok gyud nga collection is kanang about humor. So gi-explore nako ang different shades of humor. Kay akong nakita nga ang Cebuano sad is naay propensity for kuan for humorous. In fact, kung nang magkita ta di man ta mingon, uy kumusta mo anam ta kanang uy punyo asa man taon ka gibutang sa Ginoo nganong karon naman ka nagpakita. So kana alone ba nga kita kanang naagi tay pagkayagayagaon. Unya ang akong kuan akong naunanaan nga kuan kanang nindot siguro ni nga kanang i-develop ba nga sa kuan kay mao nay pinakasayon tingali nga maka-connect. So gi-develop na siya into different forms sa akong balak. Unya ang sud sa balak kung tanawon nimo ang mga tanang poems, ang effect could be katawanan or sahay dili. So mo na nga sa kung tanawon nimo ang libro sa ubos diha sa nay page number kay nay question diha nga nakayatak or nayatakan. So ikaw while reading that particular poem, So ang nani imong siya diri sa ubos. Sa diri sa ubos nani siya check box. So na check box sa ubos nga after you read the poem, you will check it. Mo i-check nimo kung unsa siya nakayatak Kung ba or nayatakan. So this is also a reader engagement. Di lang ka mo basa, napagyud kay action himuon. Interactive na ni. So this is an interactive book. So kana so naanay kung tan-aw nato na ni lain-lain nga lain-lain nga form unya kung tan-awon sa nimo like ang dark humor, ang effect sa dark humor although katawanan siya pero ang effect ang musink in sa imo is negative ba nga di ba ang iyang feeling. So naay katong gibasa nato first nga poem ang airstrike, it's a form of dark humor. Kay ang event itself is so tragic pero ang words is kuan siya medyo katawanan. Murag ang iyang the way kuan bagi gi-fashion ang balak. Unya ako din nako ipakita imong visual. Yes, so naade ko gamay nga hisgutan ba nga ang nature sa Cebuano, what tay word for metaphor. Ang word nato is ang word nato for metaphor is pasumbingay. So ang pasumbingay kung buton na naon is tunga-tunga siya sa metaphor o metapora ug ang pasiaw nya. So kita usahay maglibog what tay difference kung are we using metaphor or we're using humor. So manang moana ka nga
kanang imong binugaangan ang tao mingon ka nga pasumbingay ra ganito nako, di ba, mo ana man kasagaran sa tuan niya. At the same time, sa literary criticism, in place of metaphor, we use the word pasumbingay. Unya nakita sa nako nga sa murabag kuan ba nga ningon sila nga nature gid siguro nato ning Cebuano nga ganahan ta og kanang pasiaw kay we have different words sa pasiaw. So kung tanawon nimo ning naa sa right hand side, like mo na different degrees sa pasiaw. Like I'm just naming na po, but we have plenty. Murabag kanang kung mingon sila nga we have different words for rain because pirmi nag-uwan sa Pilipinas. So daghan putag kanang terms ana, or ningon sila nga kung adto kag Alaska or Iceland naa sila daghang words for snow. Sa tuwa ako nakita nga daghan tag word for kuan words for kanang pasiaw niya. So nagpakita lang tingali na nga ingana ta kasiawan, kayagayagaon, kabugal-bugalon. So mo nay kuan na sa right niya. Kung tanaw na to ang next slide sad Chris, kanang ang ato ang idiomatic expression ba kanang kuming kag dila rayway labud, katawanan kay na siya paminawon kung imong kuanon ba, di ba? Pero kuan siya, pwede sad siya gamiton nga kanang serious nya kana sang idea nga miyon ka nga mika nag kanang gubot kayo mika nagkaigit-igit, di ba, katawanan man kay siya, pero that's really a metaphor. Or kani paborito nako ni nga expression sa una sa college nga katag pa sa tai sa kanding, nga katagid kaayo ba nga mingon mi nga wa man unsa man imong assignment, wa man ni nagka dimao murag katag pa sa tais kanding. So di ba ang tais kanding katag man gid kaayo, ikibang ano murag Julin, di ba? Nya kanisa akong katawanan kanang ang how it evolves ba nga mingka dagkog tai kan mingka mga dagkong tao. So naay video nga akong gi-send sa inyo nga usa ni sa nato i-show imong video Dons. Ang imong mga idiomatic expressions nga binisaya nga imong nahisgutan pulos tai gyud. Nagkaigit-igit katag pastai standing dagkog tai. Okay. Usa ni pasabot nato ani sa mga Cebuano, ganan kay tagtai or nahigot na sa anal stage, sa anal stage. Basi no atay baw. Ang mga psychologists may mo comment ani. So Dons, you want to show this video regarding idiomatic expressions. Kani siya kuan siya ang boksidor nga nidaog si kinsay Jack man tingali ni nga nidaog sa Malaysia. Tanawag yun sa niya paggamit ng idiomatic expression. I mean, sir, how does it make you feel knowing that the president of the Philippines and also the prime minister of Malaysia was there, present, watching? Ani man daw si President Digong ug si Prime Minister sa Malaysia ba ni tan-aw sa duwa. So say may gibati ana. Nga akong makadaog jud ko kay nananaw ang mga dagkong tae. O sa to, show again ang audience nato nakasabot nakadungog ko. Ako kay twice gitanaw Dons and I still laugh the second time. Sige Dons. So ang ako Chris ba kung tanawon to nimo kanang kuan serious iyang gikuan dagkog tai, pero kanang ni-evolve man sad good ang kuan ang kanang nga siyang idiomatic expression ba nga from dagkong tao or dagkong kabaw to dagkong tai, pero kato siya serious, pero ang effect nato, can you imagine ang katong translator unsa to niya pag-translate? Malaysian to ya ka storya. I-translate niya sa English. Makadaog yun ko kay nananaw ang mga dagkong tai. Dagkong tai. So imbis dagkong tao, kay ang dagkong tao, so muna siya nga makita nato ko unsa giyagaan sa common people ang katong mga naa in power, di ba? Kay ang mga presidente nananaw niya. Siya, makadaog yun ko kay nananaw ang mga dagkong tai. Yeah. So pero kibata nga yung meaning ato mga dagkong tao, di ba? Or dagkong tai, murag ko ana siya kanang euphemism. So mo to I think I don't know kung natubag na ko imong question. Sige Don. So of course mo to ang difference no nga kanang kining ubang mga balak ni Adonis nga naa diri sa akong likod naa sa humor ani, and of course kanang
celebrated ni nga mga poems gipangtun-an ni sa mga literary nga mga subjects sa mga eskwelahan. And we have actually orders from as far as Iloilo, from Mindanao, for your books, Dons. So, we would like to show you nga kini nga mga balak ni Adonis in this collection. I already told you nga it's ang table of contents kay alphabetical. But if you go through the book, daghan siya, naa siya visual poetry, naa siya comics, naa siya insta balak, instagrammable balak, nasa siya mga comics. So I would like to show you one of these visual poetry by Adonis, and this is entitled Usa ka palitong kinaadman gikan ni Manding Karya, and this is the poem. And the poem goes, Puspusig palitos puspuro, dayon sigais mata. so naay translation actually si kasi nag-translate ani Dons, but we were not able to prepare the translation. Puspusig, may we show it again? Puspusig palitos puspuro, dayon sigais mata. So giunsa ni Dons pag i-visualize pag unsa inspiration nimo ani Dons? Kuan kanang again, like this is an example of kanang visual poetry, kanang usasa na siya ka kanang form sa poetry ba. So ako as a poet yun, kay interesado ko sa kanang not writing poetry but creating poetry. Kay kanang bitang magtan-aw tag film usahay nga mingta poetic kay nga scene. So that means kanang ni-achieve siya, nakaabot siya poetry. So diha ko nagsugod og hunahuna nga I think akong job as a poet is not to write poetry but to express or to create poems. So mo na ako'y visual, depende kung ang form nako dili fix kun dili akong, in fact sa gidiscuss na ko ni previously sa akong libro nga I always strive for architectonic poetry, kanang ang form kay i-dictate kung unsa ang content. So kung tanawon to nimo kana siya Chris, I think ang ni-translate sa English ana kay si Mike Mantingali if I'm not mistaken, anya katong pag-show ninyo sayop to siya, dili to siya higda kundi pinatindog to siya niya, in fact pinabarog to siya niya, mura siya palito ang iyang kuan. So ni try ko og kuan ba nga how can you express poem in a mura siya dili to siya pahigda kundi pabarog. So pabarog. So pabarog to siya. Nya kung tanawon nimo na siya murag siga niya, ang siga pud niya kanang murag nainaong naibaba tong ang na shape nga ang shape sa siga murag buhok yan nainaong niya. Akong gikuan na diha, nagduwa ko sa nga how can you create a poem nga mura siya logo nga at the same time ang text niya nagduwa ko ba nga puspusig palito kanang mo ni siya gitawag og kanang absurdist poem nga ang text niya is incongruous kayo ba nga mapuspusan bagud ni mo og palito ang tao nya nindot sa idea puspusan unya sigaan sa mata niya ang puspuro nagasiga puspuro di ba nga sigair guna sa mata siya is mata ayun mura siya ni shape og mata ang actually ang siga Dons ang siga sa puspuro ang siga sa palito, ang siga sa puspuro mura siya mata tinuod na. So diha mura na akong gikuan mo nang duwa siya sa visual. Nya ang visual wala siya nagkuan. I-discuss ani Dons, but we would like now to show one of the choices ni Adonis nga ibasahon karon nga balak or i-perform nga balak. One of the murag mura ni ang love poem nga imong gipili Dons. Actually daghan kag wala gipili nga akong gipili. So ang akong gipili mo akong gi-present. So kini siya nga poem, it is a poem entitled Simang, and then the readers of this poem, the reader of the poem written by Adonis and the one translated by kasi nag-translate ani si Delora Sales Simbahon. So the readers are the couple Mark Montesclaros and Vida Rivera. Mark is a voice artist and house dad, and Vida is a full-time career woman.
But I don't want to say kay I was told nga she is a part-time mother. No one can be a part-time mother. She is a mother. And then they have been I was so surprised when I read this that she is described as a part-time mother. Can there be a part-time mother? Can she give birth partly? So, they have been together for over 25 years. Sweet kayo. Ug sweet sad kayo ilang pag-perform sa balak. And let's listen to them. Simang by Adonis Durado and Wayward, translated by Delora Sales Simbahot. Simang, Kauwan ba? gabunok, Wa ka mabasa? nahumod, Danggason yung ka, ana. gihilanta na, Hala, init lagi ka. kaigang rana, Tumarida yung tambal. nakainom na, Magkuol man sa tanim. hingog mapad ko nimo. Unsa? Wa! Wayward, Is it raining? it's a downpour, Are you not wet? badly soaked, You're gonna catch a cold. already feverish. Oh, your temperature is high. That's just the warm weather. Take medicine right away. Swallowed already. I'm worried about you. I love you too. What? Nothing. Kanindot sa Balak, a very beautiful poem and also translated beautifully by Delora Sales Simbahon. So I would like to introduce to you our translator for that poem, for that beautiful poem. We would discuss about that poem. So there are already comments here. They are congratulating Adonis, and so our translator for that poem is a Boholana based in Cebu for 13 years before she moved to Bangkok, Thailand, and then to Butuan City, Agusan del Norte, where she is based right now. And her English and Cebuano poems have appeared in journals, anthologies, most recently in the Sunlight Press Literary Journal in the USA, and the anthology To Let the Light in Singapore. And she is a Home Life magazine awardee for English poetry in 1998. And she currently works as an academic advisor for a U.S. seminary. Please help me welcome from Butuan with Love, the beautiful Delora Sales Simbahon. Hello, I'm here with love. Daghang salamat, Delora, for being with us. So, we are so happy that amid your bisan sa kadaghan nimo ka-busy nimo sa imong schedule, you are still able to be with us karon. So, mangutana mi nimo, unsa ba imong experience sa pag-translate adto nga balak ni Adonis? Actually, sa pag-invite ni Adonis sa ako na mo translate og several poems ani nga collection, to be honest, I really felt both honored and humbled, no, at the same time. Kay lahi man gyud dagod, I feel nga when you ask another person, another writer to translate your work, especially poetry, it means nga na level of trust kaya nimo buhaton na pag-translate. And mention ni Tonton ganina, di man gyud easy ang pag-translate, especially kung literature or poetry. Kay for me, you have to catch it's not just translating words, pero ang nuances, ang meanings behind the word, nganong kana nga word ang gipili ana nga writer. And especially, I think challenging ang kang Adonis kay namagud siya. Adonis has the ability, kung inyong tanaw ng iyang mga works through the years, kay familiar man ko niya as being his friend, no? 1995 pa mi kaila ni Adonis, din na kami nagkaila sa University of San Carlos, Maine. Estudyante pa mi sa una. So, through the years, makita man gyud nimo nga Adonis is able bitaw to blend kanang nasa a lot of his works na humor, pero naapod siya ma-bring in nga napoy sadness nga mo bite lahi siya. So
ang challenge gud is ma-capture nimo na, no? Even kani nga piece nga namang humor nga dapat mo come out ani. So para nako, I really try to place also myself kung ako pa si Adonis, musaon kanina ako pag in English. Nga na ang akong process, no? Kanang I try to imagine, would he even use this kind of words kung siya ang nag-English ani? So I take into account the words, ang nuances behind the words that he used. Unya, ang writer pod o ang persona nga nagstorya ani nga balak. Kung siya, Dolores, no, when I read it, it is a love poem nga lingaw sad nga kanang katawanan sad ba nga. For example, I already told Adonis nga, sus, Dons, may nalanggit nga, dili ako imong gipa-translate ani nga balak. Kaya kung ako imong gipa-translate, for example, wa ka mabasa, ang answer kay nahumod. Dayon, danggason ka ana, gilantan na. Nya, hala, init lagi ka, kaigang rana. Nya, tumari dayon na, kainom na, mag-uulsad na nimo, nahigugma ko nimo din. Di ba, ang imong translation ani, sige ito, English ani, mag-uul man ko nimo. Diri ha. Oh, and then I'm worried about you. I'm worried about you. Ang answer kay I love you too. Then para na ako din sa Donis, if ako translate ani, gauwan ba gabunok, wa ka mabasa akong tubag ani, I love you too. Dagsun ka na, I love you too. Lain lagi ka, I love you too. Mari day tambal, I love you too. Mugol masad nimo, I love you too. Unsa, I love you too. Yeah, actually, no? So, ang poem actually, na yung mga questions na conversational, but it only means one thing. The one who is telling something is telling the other one nga, I love you. Kay, danggasun ka, ana. Pasabot ko dara, i-translate, ana, I love you. Niya, ang tubag tayo, I love you too. So, nalingaw yung gali. So, how many poems did you translate, Dolores, sa kining collection ni Adonis? 15 ang iyang request. So, naglisod ka. Both, no, nalingaw, na-challenge, unya, ang ako lang pong ganahan kay kanang mukuan pud siya nimo bitaw kanang it drives home the challenge ba nga ako as somebody who is Bisayang dako, can I really do it? Kay mo gud atong language, no, kanang mo in English kuno hayta, we speak English, we write in English, but how much can we go to our roots pod? So muna ang challenge pod nato. So I found it also as a good opportunity. So Delora, and then we would be calling you again for your performance of one of the poems of Adonis. Thank you very much for being with us, Karon, and we're very happy nga maayo imong signal and you look so good right now. Daghang salamat, Laura, and that's Delora Sales Simbahon. So we would now like to ask Adonis this. We would like to ask Adonis regarding this his another Instagrammable balak. So he has this balak that I chose kay wala man gipili ni Adonis. Si ako ang nipili sa wa niya gipili. May we show Adonis again. Adonis, na kay balak nga Insta balak. Nga wa nimo gipili nga i-perform pero akong gipili. Ako mo pili sa wa gipili. So di maguol ang mga wa gipili kay naara gihapoy mo pili ninyo. For example, Adonis only chose 5 poems to be performed karon dayon kay 5 ra man yang gipili, so nasad ko'y gipili. So one of these is Kudkuran. So mo ni ako gipili nga Insta balak ni Adonis, may we show Kudkuran, and then ang akong gihangyo nga si Adonis mo ay mubasa ani kay angayan gyud nga siya mubasa ani. Sige Dons, basaha imong balak ka Kudkuran. Okay, ang title ani is hashtag. In fact, mo gini siya title kay collection man siya sa series of Instagram post ba. So, pero ang iyang hashtag ini is Kudkuran. Sakyanang di mo andar kundi lawgan. Kabayo nga di mo dagan kundi sakyan. Ug kung si Mrs. na gani ang mo kabayo, kalimti ang bahal, muhigop kog tuno. So it's so funny for me. Bisagwa ko kasabot ko unsa tong tuno ang higupon.
Ang pinakatamis nga tuno. So mao na. So Dons na ni comment diri for you from Pags Sums Kinakusgan. And there is also a comment from John K. Sabala. Siguro ang kabugal-bugalon sa mga Cebuano kay coping mechanism siguro. Murag psychological mechanism, murag paradoxical intention ni Frankel. So, kuya sa diatong mga kuan diri tan-aw karon. I think tinuod na siya. In fact, timely man siguro sad gani ni nga na-publish ni nga libro nga in time nga sa pandemic kay at least mohatag siya kuan ba kanang pangpatay sa stress ba. Kay ang to be honest, tinuod na theory ana nga ang kuan ang in fact ang mga Hindu or ang bisag ang mga Muslim nga na sila theory nga ang kuan ang humor is na siya gamit for mental health murag nga ba. So I think kuan kanang kani nga klase nga kani nga klase nga balak nga medyo katawanan is nindot ni siya pangpatay gid sa sa stress. So murag nasa gisulti atong usa ka translator si Catherine Biado about that nga. She said nga this is a very timely event because we are going to have a reprieve from these problems that we have right now. But of course, from your social commentary nga poems, imong poems are humorous but it also lawom sad siya. Dili lang siya nga bugal-bugal lang siya, pero nasa siya Nawa man ang kuan. feel, wala siya kadungog lako. Nawa ang sound. Okay. Ha? Balik na. Karon balik na. So nawa ka may signal doon. So natoy kanang we were thinking that if we want Adonis to write a song nga when we hear that song you would feel Cebuano love and experience Cebu history and culture when you hear that song because that's what Palmgrass is all about. You experience Cebu heritage and culture when you stay at Palmgrass or even when you visit our page or when you look at you watch our videos and you listen to our songs. So we were asking Adonis for a poem or a song lyrics. We asked him to write lyrics to a song that would express Cebuano love and would let us experience Cebuano heritage and culture. So of course Adonis kay buutan man kay ni si Adonis, he was able to nataranta ko adto kay naay time nga dugay kay siya makabalik og padala sa ako nga nahimo na ba? Pero nahimo na di ay gyud. And then we are so happy that the song was actually became the grand winner of the 39th Cebu Pop Music Festival and of the Huni sa Kasing-Kasing category. And we were able to engage also young musicians, young rapper, Aser, to help write another stanza for the rap part. And then we also have a young musician, Jeff Escarda, to put music into it. And we have karate black belter DJ Dente, also a beauty titleist who performed that song, and also Aser, a viral rap artist. And also the video is produced by Palmgrass sa Cebu Heritage Hotel, and we also thank also the one who conceptualized about this, our partner in our in our heritage awareness program, so Prospero Lapot, who really convinced me to get Adonis. I also write poems, but he said we need the writing style of Adonis. We need sa to yung term nga gigamit. Yawa man tingali. Demonyo nga poem. Demonyo nga poem. I cannot write demonyo nga poem. So he said that
it's really Adonis who should do this. So thank you, Prospero, for convincing us to get Adonis. Magtagay ko na mo Adonis when you sing louder. So this is the song, the grand winner of the 39th Cebu Pop Music Festival, Hugot Pasot. Paminawa, kaning litanya kabahiling bisda akong paghigugma para buyag, kasing-kasing giat para buyag, ablik pa ni Leon kilat pagpanggaw kay paspuso sa laksyan humok, ibaw sa baw sa linara humok ilong, talalaag tas kulon ang tuon, tadapit nga makasaysayon lapit sa dila, ugot siya sa ulong dugan mo siguradong mahumong-humong ugot pasuot, ugot pasuot ugot pasuot Bahalag saging basta labing, bahalag buwan basta tupad, bahalag toyo basta wilyo, bahalag ingamos basta anggako, bahalag ilaw basta ikaw, bahalag muli basta pirmi, bahalag langay basta tanday, bahalag dukot basta lang hugot, hugot pasuot, hugot pasuot, kasing-kasing kapuno sa kahimuon, huot pas hugot, huot pas hugot, ikaw akong forever, wala'y magbuot. Hugot pas huot, hugot pas huot, bisag ipadpad man sa tumang kalimot. Huot pas hugot, hugot pas hugot, sa dalan kulon kita mag-abot. Bahalag liit basta sikit, bahalag mag-uus basta lang timos, bahalag mo loong basta mo haom, bahalag di makaya basta kita. Hindi ka biyaan, tuura jud na ako mura General Maxilum ni kon mo plano para nimo makipatay ko pareho sa Cebuanong katipunerong si Alejo maglisod ko kaon kung di tadungan ang imong istorya murag musika sa dungan bisag kinsa nga babae di ka ilisan kaya nga akong guma solid pa sa katipunan. Hugot pas huot, hugot pas huot, kasing-kasing kapuno sa kahimuon. Huot pas hugot, huot pas hugot, ikaw akong forever, wala'y magbuot. Hugot pas hugot, hugot pas hugot, bisag ipadpad man sa tumang kalimot. Huot pas hugot, huot pas hugot, sa dalan kulon kita mag-abot. Sa dalan kulon kita mag-abot. Sa dalan kulon bayang sabot. Daghang salamat also for that beautiful video by Prosper Lapot of Social Communications Asia, who also conceptualized also the idea regarding that song. So we would also like you to know that that song is part of the Abdik Paskilat album. There are so many songs in this album about love, war, and love, songs of love, war, and history. And this is available at Pamgras Cebu Heritage Hotel. And this is also, Abdik Paskilat is also the title of the play by Bagong Teatro Hongkera, also produced by Pamgras and other partners. And also, Abtik Paskilat now is a brand of our Abtik Paskilat food delivery. So if you want to have tasty Cebuano food, you should
message us, and our Abtik Paskilat food delivery would serve you right at your doorstep. So now, Adonis, there is a question for you before we go to the next poem. There is a question for you from this coach of this teacher from the Cebu City National Science High School, and he is also a contestant in a while in our tongue twister contest. And he's and by the way, Kliko Orange is as a saying bungoton guapo. Bungoton guapo kuno ka dons. And then this is Rex Ibarle. Can we show Adonis? Adonis, he is asking because Rex Ibarle has been commenting about his favorite poem is Balaki Kuday, samtang sakay taghabal-habal. And then the question for you is this. I don't know if you want to answer this or if a slide lang ini mo nga, ignore lang ini mo nga question. And the question is, Sir Adonis, I discussed your Balaki Kuday in my Philippine literature class, and until now, I still ask myself if there is a special meaning you're trying to showcase in this poem. I personally love it though. Ayaw isulti ang uban doon sa sige, Dons. Nabango na special meaning na nga balak. Murag kuan mo sanay ako murag ang kuan ba ako pimi ko makadawat og nga nga question ba kung unsay hidden meaning sa balaki kuday sang taga-sakay taga-balhabal niya ako is kanang I think myth man ang kuan nga kada poem na agid siya hidden meaning murag ang idea of a poem usahay is kanang i-experience nimo ang words. In fact, ang meaning could just be secondary. Kung unsay imuhang masabtan, and in fact dili necessary nga kung unsay intention nako as a poet mo na imuhang masabtan sad kung dili kung ikaw as a reader kung unsay makuha nimo diha mo na mas importante. So kung tan-aw nimo nga poem is about romance, kana usana kung imuhang tan-aw nga ang balak mismo na ay a little innuendo na ay mga na ay kanang medyo erotic siya lahi po na siya, so I think naa na siya kuan na different level of meaning kung meaning man gani ni siya pero wala siya hidden kung unsara I think you can still kanang appreciate the poem as is. So mo na ang comment sa ni Kliko Orange. Of course, you know who is Kliko Orange. Katong si Gerard man na. Oh, so niingon si Kliko Orange, yes, the poem belongs to the reader. So subjective ang poem. So human siya nga mura siya arrow, mura hinumdum ko ni Khalil Gibran nga kung katong iyang poem about nga mo shoot siya arrow, kung asa mo tugpa ang arrow, maula na. So depende sa reader. So ang akong mga classmates doon in my mass communications, when you had a reunion, actually you were discovered by my classmates. When my classmates were kanang karaoke man to inside the room. So we had a video K, overnight video K as a reunion activity in one of the rooms for heroes at Pamgras. My classmates were singing songs kay maay man sila mo kanta. And I cannot carry a tune. So biyabag man kaayo ko. So ang akong tungod kay yabag ko, ang imong balak mo akong gibasa. Ang akong gibasa balaki kuday samtang mo sakay taghabal-habal. Idat-ul pagsamot ka ng imong dughan nga risa akong buko-buko. Aron mabatyagan ko ang hinagubtob sa imong kasing-kasing. Og naaday instant ka nag-translate adto doon si Nimrod Quiñones. So ganahan kay sila adto. So ingon sila nahubog sila og nahubog sila sa balak. Nalipay sila sa balak yun nga balaki kuday samtang nagsakay taghabal-habal. So Don, so we have now the third poem nga gi-choose nimo nga i-perform. So we have with us our we already introduced did we introduce her? Wala pa. So our reader for this poem ang poem nga imong gipili ang poem nga giuluhan og tiaw. Ang mubasa sa Bisaya ani ang imong gisulat is the Executive Director of the SOAN 2020 South Knowledge Institute, and she is also a human rights and cultural advocate, and she was the voice coach of the play by Bagong Teatro Hongkera and Pamgras the Cebu Heritage Hotel, Abtik Paskilat play. It is a play about
our hero, our Cebu hero, General Leon Kilat. And of course, she is also from a clan of descendants of Katipuneros. Please help me welcome May Rosales. Maayong buntag sa tanan sa mga nananaw sa Facebook Live. Maayong gabi diha Dons og mga translators nga naa din sa US of A. So, thank you, Mayang, for being with us in our safe event. You're welcome. Our alfresco, you are the only physical participant. Aside, we have actually two diners here at our alfresco Hardin Dagami. We have a veteran, a descendant of a veteran of World War II veterans. So we have about two kanang diners here who is joining our event. So the reader for the English translation, and this is translated by Catherine Viado. So the one who would perform the English translation is one of the translators also of the book, Delora Sales Simbahon. So we already introduced her a while ago. So now we would listen to Tiaw, performed by May Rosales. Tiaw. Pwede tingali ingnon nga gitiawan siya sa panahon. Pagkuha niya mismo sa balay, giihian siya sa dagom. Sa unahan, gipariglahan sa bato maong kalit na takilpo. Ug ang gisakyang motor, gihadla sa danghag nga auto. Dayon ang ballpen na tapigas, maong naapiliyangan sa lista sa mga empleyadong nataktakunon sa trabahoan. Pag-uli niya sa balay, sayop nga kwarto ang nasudlan. Maong nakaplagan, misis niya, may laing gikabayan. Dihang niukom, magtubok tungod sa tumang kalagot. Ang text sa Ginoo, kalit miabot. Liston mo, wa mahigot. Daghang salamat, Mayang, for your You're performance. Daghang salamat, Mayang. And now we will have Laughing Stock, performed by Delora Sales Simbahon, translated by Tiaw, translated by Catherine Viado. Laughing stock. We can probably say that fate is playing a trick on him. The minute he got out of the house, rain clouds pissed on him. Farther down, he got ambushed by a rock and tripped over. And the motorcycle he was on was pestered by a careless car. And then, the pen skipped and included his name in the list of employees that will be fired at work. When he got home, he walked into the wrong room and accidentally found his wife riding another guy. Just when he was about to kill himself in his rage, God's text message arrived. Your shoelace is not tied. Daghang salamat. Daghang salamat, Delora. Thank you for that performance. And now we would like to introduce to you the translator of that poem, that fun but sad but di ta kasabot nga balak. Masad ta nga malingaw ta. So that poem was translated by she is the translator of that is a section editor and staff writer of for a Philippine newspaper before she moved to the US, and she also wrote the weekly column Cat Tales, chronicling her experiences as a Pinoy in America. Her works have appeared in several poetry anthologies such as Mantala, Fern Garden, Centering Voices, and then she was a fellow at several writing workshops, including the Philippine National Writers Congress, and she is currently based in Las Vegas, Nevada. Please help me welcome Catherine Viado. So this is the photo of the gorgeous Catherine Viado. Even if she is not here with us right now, she is with us in spirit, and she has this message for us. I wish, this is Kathy's message. I wish I could teleport myself and join you guys in person.
so I can be there enjoying the poetry reading and being with all of my old friends in Cebu. I can't wait to get a copy of the book. I'm truly excited and honored to be part of this project. I remembered when Adonis sent me a copy of the 15 poems in Cebuano to be translated into English. Naigking ko, naigking gyud ko sa scope of the subjects and sa kagrabe kalingaw. The timing for this book's release is perfect as it offers a temporary reprieve from all the hardships and terrible things going on in the world right now. I think a lot of people will really enjoy and can relate to the poems, some of which are irreverent but without pretension, others are elegant and playful, all eminently amusing, contemplative, readable, and welcomes the reader warmly. This is Adonis' fifth book of poetry, and this is probably his most humorous and guaranteed to lift one's spirits. So she would also like to answer the question regarding the challenges in translating the poem Tiaw. Ingon siya, lisod gyud kay there's so much energy, texture, and imagery sa original nga balak. And when you translate into in English, Tiaw, unsa man, just kidding. So this is translated into laughing stock, which so lahi ra gyud. Tiaw is a tragic comedy poem, and I really tried hard to faithfully render the tone and keep the spirit of absurdity that makes the poem more interesting and funny. I don't really know if I successfully did that. There is only so much that the English language can do. And she also thanks Pamgras for all the support and the hard work in helping amplify the work of Cebuano artists and for always finding new ways to engage and support our community and for Pamgras passion for championing these voices. Daghang salamat, Catherine Viado, and it is always our pleasure and it is our vision, it is our mission to promote Cebuano heritage and culture, literature. So thank you, Kathy, for your message. And even if you're not here with us, you can still feel you. We can feel that you are here with us with your beautiful message. Now, Adonis, we have this question for you. So there are so many. So Rick Barley said that I hope to share this clip to the future class, and um, we have also from the National Quincentennial Committee pagers saying hi to you. The good morning from Janet San Diego, Rubilita. So, Don, so our question for you is, may you describe to us, for you, what is the typical Cebuano poem? Unsa man yun ning Bisaya nga balak? Unya, unsaon nimo, how do you describe the Cebuano literary work? So unsa man yun ang characteristics sa usa ka Cebuano nga balak? Kung tan-aw nimo kung ang pamalak ng sa Cebuano kung buton na naon is daghan siyang form, pero base sa akong nakita na mga tradition ang Cebuano poetry nga naana ang kuan na diha ang pasiaw. Kung tan-aw nimo ang tigmo, so katong balak ng kudkuran is an example of nay original ato nga kuan siya kanang tigmo siya kanang nya ang tubag is kudkuran. Kung tanaw nimo siya, that's an example of wit, the use of wit in, so sa tigmo short siya pero witty nya ang tungod tanawon sa nimo tong katong balak nga gibasa nilang Uida og ni Mark is an example nga murag tubag-tubag gani. Somehow naadha gi-echo ang katong balitaw. Ang balitaw is a Cebuano form, kinaraan nga form nga kuan gyapon kana magtubag-tubag nya murag naay form of banter ba nga mag naay innuendo naay kanang na in fact katong hugot pasaot is di ba as a kanta murag tubag-tubag gyapon siya nya naay innuendo sa mga linya ba. So mo na ako nakita niya ang mga kita kung ikaw as a writer kung ganahan ka maka-connect diretso sa Cebuano, I think the best form is using humor niya. Kung tan-awon sa nimo ang mga kanta gani nilang Yuyoy o Bilyami o Max Urban, ni-exploit din na siya sa humor niya. Kita as Cebuano, ang taga Manila or uban pang ko atawgon na nilang novelty song. For us, it's a song, period. Dili ta mo categorize ana niya as a novelty song, but that's our song. Like, so kana mo siguro na nga kuan kanang ang form
is sa Cebuano is daghan, pero ang iyang unifying factor nga akong nakita kung magtanaw ka sa tradition is naagid siya use of humor. Sige Dons, dagay pero sakto gyud ka Dons kay bisan ang Cebuano literature gyud is naa gyud siya humor. Ang mga literary works sa Cebuano literature before even during the Spanish time, the American time. So I want to share with you this kining bag-o nga libro nga ni gilis ni Dr. Alburo. Irlinda Quintanar Alburo, and this is Sugilambong. So this is bago lang ni siya na release, and then gi-describe diri kung unsa ang Cebuano novel. And iya sang giingon, and said the Cebuano novel has been a social force or a social product. Gigamit nila ang literature for patriotism. But while they are doing that, they were also using satire. So nasa humor sa Cebuano novel, naasad siya kanang nagamit sad sila og mga love story, mga fantasy, mga fantasy di kanang mga diingon nato kanang mga mysterious o mga detective nga mga stories. So naana siya. So we invite you to also know more about Cebuano novels in this. And then naay similarity is Cebuano literature always use the works in Cebuano literature always uses humor, satire. So mo na siya doon. I was thinking about it. So karon sa pandemic, we had been kanang seeing posts and mga social media posts nga humorous about this pandemic. So maybe the poets can also have a project or this unsaon to educate to unite the people to fight this pandemic using humorous poems, no, or humorous literature. So kay for example kalang moingon tag na zombie unsa man asa man na kung pabakuna ka ma-zombie ka unya kamo na lay among kitkiton. So unya magbaw na lang mugtago kay kami kaysa may nipaak gabi katong gabi pag blackout dakoy nagbasahan na sad blackout na nay na maak diya. So ang humor in creative writing, in poetry, in literature can always be used also to educate. It can be used for social change, and it is a social force. And I can see that. I'm so proud of you, Don, sa imong mga works. Nga dili lang siya nga yaga-yaga lang, pero lawom siya nga yaga. Nasay kuan ba? Igo sad ba? Muwitik sad ba? Nga for social change. Nga it is not just art for art's sake, but sakto gyud Don kay you are a writer for change. So karon I would also like to share with you usa sa mga balak nga wa gipili ni Adonis. So ako man ang mupili sa wa gipili. So amo na akong role karon. So, ang mga wa gipili ayaw mo kabalaka kay nara gihapoy mo pili ninyo. Kay kining mga balak na ay 5 ka balak gipili si Adonis, pero dunay pipila sad ka balak nga akong gipili kay wa gipili na Adonis ako nipili. So naa gihapon ni siya sa libro nga ang Nayatakan ang nakayatak kay Nayatakan. So kini siya lingaw ni siya nga balak. So kung tan-aw ninyo sa akong background, pwede ipakita na ako. So naa diri sa akong luyo kay tagay man ni siya sa balak. So naatay pwede na ako lang kay makita ako tuba natay usa ka galon nga tuba diri. Nasa tay usa ka batirol nga si Kwati. So natay tuba og si Kwati. I-show na to si Adonis kay akong basahon ng iyang balak. So ang kay di man ako ipakita ang word. So reaction video lang imo don sa imong balak. So kini nga balak ang uluhan ani kay nihang si Adonis. Wa na nihang na si Adonis. Nihang ang atong internet may problema. O nabalik na si Adonis. Makakuan gyud ni makahang ni nga balak. So ang title ani nga balak Kinutil Kantang Hinubog ni Adonis Durado.
Ako ang tuba, ikaw ang sikwati. Kung ikaw ang manuba, ako ang masikwati. Ako ang tuba, ikaw ang sikwati. Bahala kong tuba, lalaon ko imong sikwati. Sige na, ako ang tuba, ikaw ang sikwati. Hubgon ti kas tuba, lalaon ko imong sikwati. Ako'y tuba, ikay sikwati. Sus isuga sa akong tuba. Peste, tamisa sa sikwati. Daghang salamat Dons. I'm not sure Salamat. kung sakto to pagka-perform sa taim nun sa gid ko ni akong sikwati kay aron makainom na kog kinutil kay ang kinutil kay naay sikwati ug naay tuba. So kini sikwati kay bestseller ni diri sa Pamgers Kapihan ni Lumaya ug Hardin Dagami. Lami gyud ako sikwati is pisuan sikwati pes. Kuangan man man ang Agripina og kuan itlog haron mahimong kinutil. Lami ang tuba. Liquor ban ra baron pero healthy drink ning tuba ha. According to Dr. Rolando Bolurnaga, Visayas historian, ang tuba is antiviral and antibacterial. So bisan sa kuan sa history sa Cebu, sa Visayas, ang tuba mo na ni giinom ni humabon. And the Visayas kay ang mga Visayan people are a drinking people. Kung moingon kuno kag pista, di ka moingon mangaon ta, moingon ka Mag-inom ta. Naagi na yung tuba. Gikan sa sugod hangtod sa katapusan. Bisag magsayo, mag-inom yung tuba. So, the tuba is also available at Pamgras Hardin Dagami. Tuba is life. Oh, tuba is life. So, Dons, akong question nimo Dons. Unsa man gyud nimo nasulat nga bala kining kinutil kantang hinubog. Nasulat nimo pagkahubog nimo? Mura. Kalimutan ko. So, nasulat gud siya pagkahubog ni Adonis. So, pero kibaw ka Agripina kanang unta nga balak kay ang mubasa na lalaki. Lalaki gid unta. So ikaw mo ipasultian na. Kani ikaw ko isultian ning ako ang tuba. Kini lang bahal na akong tuba. Laon ko imong sikwati. Ayaw lang oy. Sige basabi. Proceed. Laon ko imong sikwati. Piste. Kibaw ka Agripina, nay ubang mga balak nga kuan ka ng kanang magsuwat ka. Ako mutuo ko nga kana ganing naay news nga murag musulti sa mga nga naon na nimo pagsuwat. So nasa ubang balak nga murag mauwaw gid ko nga kung pero mo man gi-post akong news nga it has to be written that way. So mapugos lang ko ako dili ko kanang bastos nga tao pero sa akong balak magawas ang mabastos nga kuan pero dili ka bastos, demonyo lang ka doon. Dili ka bastos, demonyo lang ka. Pareha sa mga word. Kabaw ka doon katong paggawa sa hugot pasuot. Na-shock ko ato. Hugot pasuot. Bahalag hugot. Bahalag hugot. Huot. Basta hugot. Bahalag di mo haom, basta lang hugot. Sige lang yung kughula-hula ato saon wala ko balaka oy pero after the public nga opinion nga you need to go with it. So of course daghang salamat kay ni Daog sa Cebu Pop Music Festival. So naay nangutana diri nga can we have the listing of the said publications and prices? Ang Pamgras nga heritage team mo padala og message ni sa National Concentennial Committee nga page Ferdinand Pagaw mangayo siya. And then si Ben Tot said nga, hi Dons and congrats. And also Pamgras is the best setting for your book launch. Daghang salamat Ben Tot sa imong suporta. Si Kuya Ben na. So sa mga duha na ka balak ni Adonis nga diri sa Pamgras gi-launch ang Lisay sa Bugan ug ang panihingud sa Dihing Tundan. O karon online book launch na ni kay tungod sa atong sitwasyon. So now karon ang ikaupat nga balak nga gipili ni Adonis mao na ni ang matag tiki. I would like to introduce to you the readers of this poem. So the one who
translated this is also the one who would read the poem of Adonis. He is the youngest Bathala Hall of Fame honoree. He is the administrator of the online Cebuano Literary Lighthouse, Kabisdak, a prize-winning poet in both English and Cebuano. He has been published not only in various magazines and anthologies, but in anthologies in the Philippines, but also are abroad. And he's an awardee of the 2021 Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas Lifetime Achievement Award from the Writers Union ng Manunulat sa Pilipinas, a recipient of the 2011 Maureen Egan Writers Exchange Award, and he is currently working on his third book of Cebuano poetry after his previous collection published by the National Commission on Culture and the Arts and the Ateneo Dinaga University Press. He is a sociology graduate and of Washburn University, and he also earned his master's degree in criminal justice. And of course, I first knew him when he was an editor of the University of Cebu publication. So please help me welcome the youngest. You would see the youngest honoree, the Hall of Famer of Bathalad. Please help me welcome, based in Kansas right now, Michael Obiñeta. Yeah, may gabi yung tanan diha. May gabi diri kay kuha man diri alas 11 naman diri sa Kansas. So, may buntag diha og dakong pahalipay kang Adonis sa paglusad ning ikalimang libro no og sa Pamgas Cebu Heritage Hotel usab sa pagbulig niining kalihukan. Daghang salamat. Daghang salamat, Michael. I'm so happy that ingon nga the youngest kapulian karon. Yeah, walay kapulian sa imong pag-appeal karon. And you look good also. You look young with you. The youngest Hall of Famer mao na ni si Michael Obiñeta. Multi-awarded sa ang kanang gong the youngest kay sa una man good kanang Hall of Fame sa una sa Bathalad ang maka-award na mga 60 something mga 50s. And at that time I was in my middle 30s, so mo to nga the youngest mo kanang So the Matag Tiki will be read by basahon ni Mike Obiñeta og ang English translation gi-translate ni Mike Lizard-Eyed Furuncle, but ang mubasa karon is Catherine Viado. So here is Matag Tiki performed by Mike Obiñeta. Matag Tiki raman ta to nga nitubo sa wang aping sayang sampot. Ambot uroy nga nung kalitman noon siyang nakasabot sa kapintas sa kinabuhi o sa katakos sa pagantos. Gamitoy na tuod ang hubag. Apan galisod siyang lingkod. Mupungko siyang haragpas payag human hiagiig bagyo o ang tibuok gibugaton sa iyang gibati nasa pupot sa tuon niyang dapi-dapi. Paminaw niya, gamugot pag-ayo ang pikas bahin sa iyang lubot, daw puno sa sapot. Jutay niyang lihok, dayon lagnot-ngot. Busa ang iyang nilaktan, takiang, lupig pa'y na buthag libintador, magngulngol, sambol nga modulot gyud kutob sa iyang bagol-bagol. Matag Tiki ra lagi tuod. Apan bisag unsaon niyag piyong ang kahapdos galurat murag na muso sa giti sa peste, lunos, kalamidad, giyera, atraso. Daghang salamat. Daghang salamat, Mike. And then we will have also the translation by Michael Obiñeta and performed by Catherine Viado, Lizard-Eyed Furuncle. Lizard-Eyed Furuncle, translated by Michael Obiñeta. It was just a lizard-eyed furuncle that flared up on her left butt cheek. But for no reason, she has suddenly understood the cruelty of existence or the worth of suffering. It was a slight swelling, but she had trouble sitting. She would hunker down,
more tilted than a shanty after a storm, as if the whole weight of her feelings shifted on her right buttock. She sends her ass is always frowning, like it's full of ire. One slight move, it throbs with pain. Her gait goes lopsided, more like a firecracker blasted it off. Such a twinge sorely pursing up to her skull. Just a lizard-eyed furuncle. But even if she shuts her eyes, the ache's wide awake, as if peeping at the clit of plague, famine, calamity, war, conflict. Lizard-eyed furuncle, translated by Michael Ovineta. Daghang salamat, Kathy, for that performance. Daghang salamat, Mike, for that translation. May we have Mike again. So, Mike, Ha. mao gyud di ay. Ang unsa day ang in English sa giti di ay? Buto siya. ang translation day sa giti. Unsa man ang giti? Kinahanglan na putag anatomy nga class ani, Cebuano anatomy class. Uh, Unsa ang ngalan sa lain-laing parte sa lawas? Unsa man ang giti? basta kanang giti. Mm. Basta mo na siya. Ang imo pag-translate kay Clitman sa mao gyud na sakto Mo gyud gid na. na siya. Aha. Kung mo search sa dictionary ani mao gyud na. Aha. So, uh, so Mike, we would like to present that you have this book with us. We're so proud and we are so happy that you have this angkla sanga sa angkla hangin sa hangin sa samin. Ang mao ni ang imong awarded nga libro, di ba? By the national mao ni ang sa NCCA and Ateneo de Naga Press. Ang sa paano siya sa Ateneo de Naga Press ni siya. Ang katong first NCCA ito siya. Katong first book nako sa kanto siya. So, NCCA. Mike, we would like to ask you, unsa may can you how many poems did you pila ka balak imong gihubad diri padulong sa in English, imong gi-translate padung sa in English aning kining mga balak ni Adonis? Nya unsa may imong experience, unsa imong lisod ba mo translate og kanang pakatawa or humor? Is it hard to is it difficult to translate humor gikan sa Bisaya padulong in English? Dili tiaw ang kuan mura sa mi ani gikuan murag gi tiaw-tiawan pud mi ani Adonis pag ani kini pasiaw ni Adonis dili gid tiaw no kay kaning idioms sa Bisaya lisod or almost impossible to translate pero gipaninguha gid namo like for instance kaning lizard eye furuncle kanang word nga furuncle akong gi-consider diha ang kuan nga ang mismo ang pulong nga furuncle sambol ngulngol paminawon sa dunggan kay I could have used boil which is like pariharap ta kanang hubag pero ako nang gituyo ang furuncle kay mura siya aside from kanang siya mo pinaka technical nga term but at the same time sambol paminawon and that's the feeling of having matagtiki ang Bisaya tan-aw sa kanang hubag visual bitaw kaayo so mao to nga gi-carry over nako sa translation ang kaning pag-translate kaning paghubad way kalainan sa kanang bitong gimino ka kinahanglan ka maghukas sa ato do tinhuan nga maghukas ta sa atong gisulod para makatultol ta so yan ang gihapon ang proseso mo tag gimino ba so mo ka gitiaw. So ang idea of tiaw kanang katawanan nga sitwasyon ing ana pud dili lalim dili siya sayon. So it's a recurrent state of restlessness and you have to find your way towards it. Pwede ka mawagtang, no? So ang kaning pagsabot sa translation it's a work in progress. Pwede nga nailaing translator nga mas haom pa ang pag-translate o mas lahi ang pamaagi sa pag-translate. Sama bitaw ni Rumi, si Rumi usab na sa Persian poet nga daghan kay balak nga nasuwat nga daghan pud kay translator kay daghan mabasa niya. But then diha lagi usa ka translator si Coleman Barks, mao gyud siya nakadakop sa espiritu sa balak ni Rumi. So ang kining pag-translate dakop ni mura pud siya kanang tiaw ba.
So mo na sus kanang lisod jud di ay ang trabaho sa usa ka mo translate. Unya Lisod. masayon kaysa kung masayon nga ikaw mismo yung musulat sa balak. Inig translate ta Mhm. mas grabe ka lisod. So Mo na kanang diya Chris nga Agripina nga ang kana nga ikaduha na ko nga libro ako ra man gyud nag-translate ana. Pwedeng kini nga mo libro. kana ikaduha kana siya sa nga sa angkla. So to the point nga murag mahadlok na noong ko mo translate sa akong ikatulong nga libro ron. So kani akong gibuhat nga ikatulong libro protest poetry siya. So lisod siya i-translate kay tungod anang tungod sa akong kasinatian ani nga ikaduhang libro nga akong gi-translate. Mura na gyud ingon ko bahala lain na lang ang mag-translate. But then ako po lang gidawat nga hagit nga nindot man po na niya ang kuan kasinatian sa pag-translate. Humbling experience ya. Sige. Daghang salamat kayo Mike, and we invite everyone to get hold of this and kanang to marvel in the works of and the words in this beautiful collection by Mike Ubinieta. Sanga sa angkla, hangin sa samin. So you can also send us a message if you want to get hold of this book by Michael Obinieta. So we would like to ask again to call again Adonis because he would like to ask him about regarding this matagtiki. Nga naman gid ni Dons nga I already told you I'm just so surprised. Oh, I just noticed nga daghang kaayong hubag sa imong balak. Ang imong balak. For example, ang kining imong balak nga ang imong ikatulong nga collection, lisay sa bugan. Mhm. So, kung katong mga idiomatic expression nimo kaganin nga example, pulos tae, nagkaigit-igit, katagpas ta iskanding, dagkog tae. Kini sad ang title sa imo sa kalibro lisay sa bugan, nahubagan ni siya. Nahubagan ni mo nang nalisayan sa bugan, a swelling in the loins. Karon naasad ning to whom it may not concern, pahinungod sa mga diing tungdan. Ang picture sad, ang book cover, nasa'y hubag sa lubot. So, and then naasad diri kini nga poem nga gi-translate ni Mike, matagtiki. So inspired kay kag hubag. Nganong ganahan man kay kag hubag nun? Ngano ning nakasulat pagkaaning matagtiki? Traumatic di mo ang hubag or malinaw ang hubag? Di, Or tungod kay hubag I kay think na kung ano sa siguro ng hubag, murag universal man siguro kay na tanan mo siguro gyud nahubagan. Yeah. dayon daghan sad kayong kanang expression na hubagang ate. Kanang ano hubag gyapon, hubag. Nya kuan sad kanang kuan hinumdum sa ko sa gagmayng bata nga di nimo hadlokon kay mahubag-hubagan. Di ba? Hubag gyapon. Oh, nya kung mahadlokon nimo kay kanang kung nahadlok ka di ba? Hubag-hubagan. Nahubag-hubagan ko, di ba? Kung nahadlok ka, hubag-hubagan ko. Di ba? Kung nahubag, bisag wa ka gihubag, pero kung nakuyawan ka, mura ka nahubag-hubag, di ba? So Karon, I would like to also to show to our audience this another visual poetry ni Adonis, Insta Balak. Sa mo ni siya lain sad ni nga wala gipili ni Adonis, pero kanang I want to show you this Insta Balak ni Adonis nga giuluhan og plansa. Sa mo ni siya ang plansa. Plansa, Insta Balak ni Adonis. Puwera bisita. Mulawig na kining lansya, lata sa lawod sa kalimot, baharan pas unos, dasmagan tanang kunot, hapayon tanang gumos. Kuyaw ni nga balak ni Adonis kay na ang hubag naghapay na, nabuto ng hubag ani Dons ning tansa Dons. Pero kuan ni siya nga plansa, amot kung kay nundum mo katong karaan nga plansa ba. Kaya uling pagyud na. Uling pa na niya. Makinumdum ko ana sa una sad nga gamay pa ko nga masakay mig lansa sa una. Lansa og plansa duwa sa idea. Lansa og plansa. Nya kanang kuan kanang sa una nga mo travel ko gamay pa ko makadungog man ko anang kanang mo announce na gani nga puwera bisita ang barko. So mo na murag Puwera bisita.
So basta mao na dos karon pa ko nakasabot dons nga ngano nga unsay connection sa plansa ug sa lansa kay kanang ang lansa mulawig na. So kini siya nasa pasumbingay sad ni siya nga Oh. ang lansa bahalag kabagyuhon. Mulawig yun. Oh. Das maganta ng unos. Oh. Bahalag das maganta ng unos murag plansa. So ang mag-aso-aso man sa di ba ang lansa nay aso. So ang plansa sa nay aso. So murag ang kuan ba murag naa sila similarity gyud. Ang forma sad sa plansa. Mura man sad siya plansa, mura siya barko. Mura sad barko ang plansa. So karon ako nakasabot. Daghang salamat daw sa visual poetry kanang nalingaw gyud ta ani. Karon we would like you to show you this beautiful performance by the beautiful daughter of Adonis, and this song to be performed unsa sa song sa song. So we have this song to be performed by the beautiful and talented daughter of Adonis Durado, and this song won one of the prizes of is a top placer of the Visayan Music Awards, and this is interpreted by Yana Dorado, and also the music was composed by Yana, and also by the concept was by Yana and the words were also kind of co-composed by Adonis Durado, and this is the song Balitaw. Ikaw, ako, usa ka berso. Ikaw ang pulong, ako ritmo. Ikaw, ako ang balak nung liriko sa atong isig usa. Mamuwak ang gugma kay nalitag sa pasumbingay, mga linya mong nilaylay. Ikaskas sa pitik sa dughan, kasing-kasing kung karagan. Laylay ko, bahala na og sintonado. Iko nang matunggan ko, kuhit sa tingog mo, kay kasing-kasing ko amang makasabot man sa tanan, sa balitaw pasumbingay sa dughan. Ikaw, ako, usa ka berso. Ikaw ang tigmo, ako tunog. Ikaw, ako, uyamot nga romantiko, din hinatong duha. Mamukhad ang gugma, kay giduyan sa imong hara, nagiduyugan sa gitara. Igitik sa imong pasiaw, ang tanan akong kamingaw. Laylay ko, bahala na og sintonado. Igo ang matunggan ko, kuhit sa tingog mo, kay kasing-kasing ko amang makasabot man sa tanan, sa balitaw pasumbingay sa dughan. Sa balitaw pasumbingay sa dughan. Sa balitaw
ang bingay sa dughan. Daghang salamat, Yana, for that beautiful and heartfelt performance. Congratulations for your talent, and we're so proud of you. And I'm sure I know Adonis and your mother Neneng are also proud of you. Adonis, congratulations for having such a beautiful and talented daughter, and who can also speak Bisaya fluent, maayo mo litok og Binisaya. Congratulations. Bisan og nagdako sa laing-laing lugar sa kalibutan, maayo gihapon mo Binisaya. Congratulations, Gudons. And then I would also like to proudly show you this design by Yana Dorado. She was the one who designed this Abtik Paskilat cover, the cover of the Abtik Paskilat album is designed, claro. So you would see actually icons of Cebu heritage and history in this design, Abtik Paskilat, because this is in honor of our hero, General Leon Kilat. So we're so proud that Yana, even if naa siya sa lain-laing lugar sa kalibutan, she's still connected to her Cebuano roots. Daghang salamat to your beauty and brains nga and talented daughter Adonis, and also for this Abtik Paskilat album. So now we would like to listen to the last selection of Adonis. Pero napakoy usa ka selection nga you should watch out for it. Nga nindot kay nga balak after this poem. So, and then stay tuned for our tongue twister contest. And we will also have a surprise trivia quiz where you will be able to win an overnight stay at the only heritage hotel in Cebu, the safe and very kind of very beautiful rooms for heroes of Palmgrass. I will I will have a I will give you one trivia quiz after the tongue twister contest, and the one who would win an overnight stay at Palmgrass, the Cebu Heritage Hotel. So you should stay tuned for that trivia quiz, and also for the fun tongue twister contest. And this is the fifth poem, ay kalima nga balak nga gipili ni Adonis. Ang title ani Ruska. Ang mo-perform ani is ang mo-perform sa balak ni Adonis is a recipient of the Union ng mga manunulat sa Pilipinas Gawad Balagtas Award. For Cebuano literature, Cebuano poetry, and she won unang ganti sa Cebuanong balak Gawad Komisyon ng Wikang Pilipino. Her published books include Duhawit and Sinugang. So this is her book, and her upcoming book Sinugang Bagong Haon is projected to be launched in September 2021. So the one who would read the Cebuano the poem of Adonis Ruska is Esther, the poet, the famous poet Esther Tapia, and the one who would read the English translation, and this is translated by Anthony Quintanar, no? And this is translated into English by Anthony Quintanar's crew. Will be read by another poet and an awarded poet. And I also listened to her poems that were also made into songs, or her poems were words of some beautiful Cebuano songs like usa ka libo, usa ka panamilit. So this is the assistant professor at the University of San Carlos, Linguistics and Literature, Cindy Velasquez. So this is Cindy. She cannot be with us physically or online because of some things, but we are excited to hear her perform the Balak or the English translation crew, and I always admire the works of Cindy, especially that when I heard the words of the song Usa ka libo ug usa ka panamilit. So this is now the performance of
Ruska, performed by Esther Tapia, Ruska of Adonis Durado. Akong basahon ang balak ni Adonis nga naguluhan og Ruska. Sa usa ka paktorya, ang iyang trabaho kay tigtaod og Ruska. Laing trabahante ang tigtuyok ug lahi usab ang tigsusi sa hustong gihuguton. Laing hutong ang tigpatulo og lana, laing tigsiguro kung wa ba kuwangi sa tukmang patak. Ug laing kamot ang mutrapo sa sami, dugang sang mga mata ang mulantaw ug galing hinlo bagyod ang pagkatrapo. Ipunon kining piyesa sa laing piyesa aron takdoon sa kasikbit nga bodega. Dawaton kini sa pikas departamento aron kumpunihon sa uban pang parte sa dili pa isakar sa kaha sa motorsiklo. Ugwa damha paglabang sa karsada sa tigtaod ug Ruska. Wa niya alinggati ang pagbulhod sa motor nga nikalit niya dumbol. Hinungdan nga nalagpot siya sa layo, naong nakiskis sa asfalto. Ug naligo sa kaugalingon niyang dugo. Sarang gayod ang pagkataod sa Ruska. Ang bulhot way pagkapaltos, haom, hugot, sakar, sa hingpit nga disgrasya. Daghang salamat. In the factory, his job is to place screws. Another worker tightens them. Other checks for proper tightness. Another group puts oil. Another ensures that it's the right amount. Another hands wipe off the excess. And other eyes examine if it's adequately wiped. This piece will be joined with the other piece to be assembled at the adjoining warehouse. They will be received by the other department to be fitted with the other parts before they are installed into the motorcycle frame. Unexpectedly, as the placer of screws crosses the street, he does not notice the motorcycle accelerating, suddenly hitting him, throwing him a long way. His face wiping the asphalt concrete and now bathing with his own blood. The screw was perfectly placed. The acceleration well timed, fit, tight, oiled for a perfect accident. Daghang salamat, Cindy and Esther Tapia. We're so honored to have poet Esther Tapia with us, a veteran and an admired poet and also from the women in literature, Cebu literary group. Thank you, Cindy, for that performance. And then we would like to, may we show Adonis now? So, Adonis, thank you for that poem that kanang laom gyud sa tunga balak. So now, karon I would like you to this is now the last poem actually this afternoon and this morning ay luod to na di ay. So karon kay ang uban nga diha nga maniudo kanang isuwa ni ninyo nga balak. Nindot kay ni isuwa. Pro stay tuned for the trivia question
which nga makadaog mo og overnight stay at the only heritage hotel in Cebu. So stay tuned for that, and that will be after the tongue twister contest. So after this point nga nindot kaayo, so mao ni ang one of the points nga akong gipili nga wala gipili i Adonis, pero dili ganahan mo na ako nga tagaan mo na ako chance nga makadungog ani kay nindot kay siya nga balak. So kini nga balak will be performed for us by our partner in our event, the Davao Writers Guild, and we are so honored and we are so proud and we're so happy to introduce to you Noy Narciso of Davao Writers Guild to perform Adonis Durado's Ang Akong Pinangga, Dili Tibuok. Ang akong pinangga, dili tibuok. Ang akong pinangga, dili tibuok, dagag kuwang. Kuwang ag asin, kuwang ag subak, kuwang ag ukay, kuwang ag duso, kuwang ag sabot, kuwang ag kuan. Di siya tibuok kay kuno ang makatibuok ako di ay. At akong pinangga, dili tibuok, di gyud ikauwaw. Buakon apan himpit, gaslay apan di tandugunon. Yabag apan lingaw, di imawaan apan di sadlayaw. Di lagi tibuok kay tipak man sa akong kaugalingon. Lagi ang pinangga ko, di tibuok, kinsay mo angal. Di siya haom apan kanako muhumuk yang ilong. Di tantong isog apan kanako musugol ang kagaral. Di lagi tibuok apan akoon ko. Asa ka man ko. Ang akong pinangga dili tibuok. Daghang salamat, Noy Narciso, sa imong maka-inlove nga performance. I'm sure nga ang imong pinangga karon nga tibuok na gyud human nimo gi-perform ang kadto nga balak. So Dons, asa naman imong pinangga Dons? Natibuok na Dons? Pakita si Adonis. Adonis, ipakita imong pinangga nga natibuok na. Nasa imong tapad diha. Nasriyo, naminaw. Nindot siya nga balak. Oo. Performance dito. Asa ni Echo diha? So, Don, so I'm sure our audience enjoyed that performance. Asa ang Echo karon? Sa atong messenger? Katong mo sa diya? Wala. Diri. So we would like to ask you this question regarding last question for you. So what are your tips for all those who are aspiring boys katong ganahan mahimong balakero, ganahan nga mahimong magbabalak ug pareha nimo nga nakasulat og naka-publish og 5 ka libro, nakasulat og 2,000 ka balak. Usa ka gatos ug 1,000 ka balak. Saon nga makasulat sila og balak pareha nimo. Saon ni siya ilang buhaton, especially sa atong mga boys nato nga mga Cebuano, mga balakero nga mga batan-on nga mga Cebuanon, mga batan-on Cebuano nga ganahan mahimong magpabalak o mahimong balakero boy. Sa imong tips para nila? Okay, I'll give it bisa ganig good kung suot ng fact ako ang
habang ani kinaktersad. So ay sa mga pangita o kanang pareha ni mo nga kahatag sa mo later on masulti isuwat niya sige na siya pinaka unya kuwat or ta sa kada inanglan niya kanang moha o kanang kung mingon mo nga pwede nyo ba usa sa akong paborito nga writers or symbol prize winner niya. In fact, paborito nga mga writer sa Cebuano kung mga paborito nga bopay sa garalry paling ko nga ni gani sa pro Pasko Pia kuan kanang ngay basahon sila mag-humor mo na'y kuan ang kaya kung ikaw bisa kana you one euros at may pasihaw. So Don, Dons kanang we are actually having an audio problem right now. So we are still trying to find out tungod ba ni siya sa nagulan o sa man ay nag-echo. So Dons kanang na slow motion to ganina imong gistorya. So asay problem nato. Atay mute na lang ang room. Everything. So natay problem sa internet possibly or sa atong kumusta ba natong mga audience niya? Kindly check the audio. Unsa how do you kanang unsa first example sa okay ra sound or ang sa imuha si ko kung madunggan pa sa kay ang messenger maoy nag okay na siya. So Don, we will already have ang Twitter contest. Ay murag sila ang reason for the audio audio. So we will show the messenger room now. Nagproblema both sa Pamgrass ug si Adonis kuno ang audio. So stay tuned for our tongue twister contest. So we have our kinsa ning who are with us karon. We only have 3 contestants for we have 3 contestants for the online tongue twister contest. So so every one of you you already have your copy. Ang nakayatak kay nayatakan, ang nakakatay kay nakatayan, kay nakakatay, ang nayatakan, ang nakayatak kay nayatakan. So our audience would have to our contestants should be able to repeat these words kini nga mga pulong mabalikon siya kadaghan for 1 minute o kung kinsa ang correct na mo monitor, so someone here will monitor kung correct ang kinsa ning na show karon. Si Kirk, ma'am. From Kirk, taga-asa ka Kirk? Nao sa Busay. Taga Busay. So Nibil Hills. Nana siya sa bukid sa Busay. So kusog iyang signal kay klaro kaayo siya. So
Kanang ready na ta, mag-timer ta, mosugod ka when I say kanang start ha, kanang so kisa ni Kirk. So contestant Ako first, tongue twister, contestant number 1. Kirk. And timer starts now. Start. Ang nakayatak kay nayatakan na nakakatay kay nakatayan kay nakakatayan nayatakan ang nakayatak kay nakatayan. Ang nakayatak kay nayatakan na nakakatay kay nakatayan kay nakakatayan nayatakan na nakayatak kay nakatayan. Nakayatak kay nayatakan na nakakatay kay nakatayan kay nakakatayan nayatakan ang nakayatak kay nakatayan. Ang nakayatak kay nayatakan na nakakatay kay nakatayan kay nakakatayan nayatakan na nakayatak kay nakatayan. Nakayatak kay nayatakan na nakakatay kay nakatayan kay nakakatayan na yatakan ang nakayatak kay nakatayan. Ang nakayatak kay nayatakan na nakakatay kay nakatayan kay nakakatay ang nayatakan na nakayatak kay nakatayan. Ang nakayatak kay nayatakan na nakakatay kay nakatayan kay nakakatayan na yatakan na nakayatak kay nakatayan. Ang nakayatak kay nayatakan na nakakatay kay nakatayan kay nakakatayan na yatakan na nakayatak kay nakatayan. Ang nakayatak kay nayatakan na nakakatay kay nakatayan kay nakakatayan na yatakan na nakayatak kay nakatayan. Time's Ang up. nakayatak kay nayatakan na nakakatay kay nakatayan. Time's up. Congratulations. So kapila niya na balik. 6 times ko no. 6 times ni mo na balik. Correct, tanan? Wow, grabe mahal kay mulitok og tongue twister si Kirk. So next, thank you. So Kuya stay Juan. tuned for the announcement of winner. Salamat. Our next contestant is kinsay sunod? Wala na? So our next contestant is the physical na leave atong uban na online nato nga contestant, so naay problem kaha to sa ilang internet. So we have our challenger for Kirk. So we have the physical contestant here. He is Kobe, and he is from the school from University of Cebu, and he is also an intern here. So we have our physical contestant, Kobe, and your timer starts now. Ang nakayatak kay nayatakan, ang nakakatayan kay nakatayan, kay nakakatay ang nakatayan, ang nakayatak kay nakatayan, ang nakakayatak kay nakatayan, ang nakakatay kay nakatayan, kay nakakatay ang nayatakan, ang nakakayatak kay nakatayan, ang nakayatak kay nakatayan, ang nakakatay kay nakatayan, kay nakakatay ang nayatakan, ang nakakatay kay nayatakan, ang nakayatak kay nayatakan, ang nakakatay kay nakatayan, kay nakakatay ang nayatakan, ang nakayatak kay nakatayan, ang nakayatak kay nakayatan, ang nakakatay kay nayatakan, ang nakakatay kay nakatayan, kay nakakatay ang nayatakan, ang nakakatay kay nakatayan, ang nakakatay kay nakatayan, ang nakakatay kay nayatakan, ang nakakatay kay nakatayan, ang nakayatak kay nakatayan. 1 minute. Time's up. Congratulations for taking the challenge. Ang nakayatak kay nayatakan, tongue twister challenge. So si Kobe also was able to, how many times? 8 times si Kobe. Unfortunately, naay sayop katulo ka words. Ang iyang nasulti, ha? Tulo out of the 3 nga katulo kawalo siya ni sulti, ang tulo ang insakto. Congratulations for trying. You will have a free Food for Heroes meal. And then ang atong nidaog mao si Kirk from Busay, so ang hangin ug ang bukid sa Thank Busay you. maka nindot jud sa litok yun. Congratulations Kirk for winning this book. Ang nakayatak kay nayatakan ni Adonis Durado. Unsay course nimo, Kirk? Wala ko nag-eskwela sa pagkakaroon, ma'am. So kuan na Pero before, yeah. Nagtrabaho ako karon. Musulat sad kag balak, Kirk. May lang ka mo storya og balak. Wala, pero kanang fan ko ganang balak-balak siguro dayon tang twister pod. So congratulations sa atong taga-Busay nga nakadaog og libro Ang Nakayatak kay Nayatakan. Congratulations. Salamat. And now we have this
Do you have questions from our audience? Wala na question, humanang sila kanang comment. So now karon mo na ni ang atong inyong gipaabot nga trivia question. So, ang makadaog ani, get ready, kinahanglan abtik inyong mga tudlo. Everyone would answer through the comment section of this Facebook page. So I am actually kanang looking at the page of the National Quincentennial Committee page and also of Palmgrass de Cebu Heritage Hotel. And this says, are you ready with the question? Are you ready? Way appeal ang mga translators. Unfortunately, walay appeal ang mga translators to answer this question and the performers karon. Sorry ha, wala mo appeal sa quiz. So, ang katong mga mo answer those on Facebook Live karon, thank you for kanang hangtod karon na apa mo. Karon, this is the question. This is the trivia question. Ang unang type, so we are looking at the Palmgrass page and the National Quincentennial Committee page. Mao ni ang question. Isulat. Unsa ang kumpleto write on the comment section of this Facebook Live the complete title of the first collection of poetry of Adonis Durado. So, write the title of the book, the first book published by Adonis Durado, the complete title of that book. Apilo na ako. May wish you, Adonis? Dons, ipa-apilo ako ang English. Adonis kaya pa-mute ako sa problema dito. Na kinahanglan siya. Mo connect ko no kabalik doon sa link kay na ay problem yun. In-story mo doon kay kinsa may wala lagi ni answer. So, what is the question is why labot ang mga translators? Unfortunately, the question, you will be able to win an overnight stay at the Rooms for Heroes of Palmgrass de Cebu Heritage Hotel. It is a very beautiful room with the heritage of Cebu and the artworks, and also you will be able. So, what is the title? Hello, why ni answer nga no? What is the title of the naay ni kuan? So, John, should we include that the English translation of the book or only the kuan, only the Bisaya? Ang Bisaya na lang kay kanang aron dili sila maglisod. So, what is the title? So, si Judy in the National Quincentennial Committee page said nga the title is Ang Nakayatak ay Nayatakan. Sorry, Judy, but Judy Yap, because the Nakayatak ay Nayatakan is the latest collection of Adonis, and this is the 5th collection of Adonis. So, who else is answering? Who else would like to answer at the Palmgrass, the Cebu Heritage page? What is or ni hangning ako dire mo nandi ko kakita. Kinsay ni answer? Aw nakita na di ay. So naay ni sulat nga si Kirk kay pahinungod sa diing tundan, so dili na mao, that was the 4th. Dili tanang maagak mahagbong hibla. Sorry, it's not the correct title. Dili tanan matagak mahagbong. Dili tanan matagak mahagbong. Kisay nauna dinha. Kisay nauna yan. So ang insakto gyud nga answer, the correct answer is dili tanang matagak mahagbong. It should be the correct word ha. Dili tanang matagak mahagbong. Ay si Kerp may nag-una. Si Kerp, our tongue twister winner, is also the winner of the overnight stay. Alas, sayop ko no. Kisa nauna nimo din ha yan. Ay kay si Hibla ang first, but then walay space. So ang atong technical team diri said nga dili kuno correct kay walay space sa dili tanang matahaga kang Hibla sang habi siya gid unta.
Ay, si Hibla di ay. Sorry, Kerp ha. Napalagi si Kerp. Remove the messenger. Okay. Thank you, Kerp ha, for Thank you, answering. thank Happy you. yun ka ikaw mo daog. Dayon, remove that messenger room kasi naka-add siya sa audio problem. So Don, so ang ni daog yun is Hibla Sanghabi Castro. So ang title is Dili tanang matagak mahagkong, and then naa diri ang balak nga very famous poem Balaki Kuday samtang magsakay tag habal-habal. So, mao na siya. Karon, thank you very much everyone for being with us. We would like to call everyone, our readers, translators, and performers who are still with us this afternoon, at this noontime. So we have Michael Obinieta from Kansas. So we have also Delora Sales Simbahon in Butuan. We have Adonis in Ohio. Tagay. And then we have Tonton Quintanar in Cebu. We have Bradel Paredes also in Cebu. And we have our physical performer. We have May Rosales. Tagay. So I would like each one of you to give your very short one sentence closing remarks. Grabe, San Miguel Beer, mag-una ta kisay unahon nato si Mike or ang mag-una ta sa kang Radel. Radel una? Radel. So ganit ni siya. Sige, Radel. Tagay tapuhon ninyo dire. Oh. Pohon. Sige. So Mona Del. So we also ask you before you go, because that's your closing statement. You need to take the challenge of saying the words ang nakayatak kay nayatakan, ang nakakatay kay nakatayan. Sige, it's your turn now to say these words. Each one of you will actually say this after you say your closing words. So say it. Ang nakayatak, nayatakan, ang unsa to? Nakalimutan ko. Okay, thank you very much, Radel. Now we have Anthony Quintanar. So that's the attempt of Radel and Tonton Quintanar. Say what do you want to say to our audience and to everyone as we close this tagay sa balak? Tonton, ikaw. Salamat sa pagtambong aning paglunsad sa libro ni Adonis. Sige, Ton. It's your turn to say, ang nakakayatak kay nayatakan. Ang nakakatay kay nakatayan. Sige, go. Ang nakayatak kay nayatakan, ang nakakatay kay nakayatan. Fail. And fail. Now we have patay ko apil ni contest as in fail. Good. Congratulations, girls, ha. Kaya ikaw good mao'y winner good. You are a tongue twister champion. You award-winning points, ha. So next we have May Rosales from our physical performer. What's your last words ni mo din, ha, May? Maya. Salamat kaayo sa pagpili nako nga mobasa sa usa sa imuhang mga balak dako kay akong honor nga imo kong gipabasa. Sige. It's your turn to take the challenge. Ang nakayatak kay nayatakan. Nakayatak kay nayatakan, ang nakakatay kay nakatayan. Kay nakakatay ang nayatakan, ang nakayatak kay nakatayan. Okay, naman kay libro. Naman siya ibasa ng libro. So, muna ang physical performer na ay physical book. Yung mo'y gibasihan sa iyang tongue twister. So, thank you, Mayang. So, now we have Delora Sales. Your last words and your... Sige. Good luck, Delors. Uy, pagbantay ni Lors kay ang mga Dili public. ako ay kung masudya makadugog akong masudyante seminaryo. Sige, Delora, it's your turn. So what do you want to say? Sharon. Dons, congrats. We are so proud of you. Thank you for not just for the gift of writing, for the friendship. Sa mga panahon nga nakautang mo nimo. Salamat. Thank you, Don. So it's been a privilege as I've said, honor and privilege to translate. It's also a humbling experience. So congrats.
more works to come. Tagay, Tagay sa balak. So, Delora, di kakaikyas, ikaw na'y mulitok sa ang nakayatak, kay nayatakan. grabe ning madam, oy, pressure. Samot. Go! Start! Ang nakayatak kay nayatakan, ang nakakatay kay nakatayak. Okay, thank you, Delora, for your attempt. Congratulations for attempting. Now we have the multi-awarded poet sa the youngest Hall of Famer from Kansas. Now we have tanaw na to kay criminal justice ra ba ni tanaw na to tagaan ba niya justisya ang tagaan criminal justice ni siya nga kuan graduate. So tanaw na to tagaan ba niya justisya ang uluhan sa libro ni Adonis. Michael Abiñeta, what's your last words for this? Akong dakong pahalipay kang Adonis no sa atong higala nga magbabalak nga maghinaota nga magpadayon nga magbungahon ng yandagang ug daghan pa untang umaabot nga mga libro ang maiyang malusad. Og dako usab lamang pasalamat nimo diha Agripina sa imong pagbulig ning atong mga magsusulat no kay og wala ang Palmgrass Hotel walay kalihukan nga sama niini so tagay nimo diha pod. Okay. So ang Sige. ako diha no kay ang nakakatay ay ang nakayatak kay nayatakan ang sa susunod dinala ko surrender lang ko kay balay Surrender dayon wa pa kasugod. Kirk, ang mingi multi-awarded mga points diri Kirk, di kasukol nimo Kirk. Di kasukol sa Tagabusay. Tagabusay lang sa Kalam. Tagabusay lang sa Kalam. Karon, sige Adonis, thank you very much Mike. So Adonis, Ning, salamat sa ang pinangga di Adonis na ano gyud sa iyang tapad nga maoy makatibuok. si Dinding nga tingali makaana si Dinding tingali makalito ka na tanan. Oh, sige. Don, your last words, Don. Okay. So, una is magpasalamat ko sa tanang translators. Of course, Mike, Delora, Tonton, og si Cathy. Unya, sa Palmgrass, of course, unya, sa UP Press, ug sa Likhaan Creative Writing Center, kay ang kanang libro usana sa Philippine Writer Series, usana siya sa napilian nila. And of course, sa readers and performers, karong buntaga, sa akong pinanggang asawa nga mo'y nakatibuok. Ug sa tanan nato salamat kayo sa pagkuan sa pagtambong. Ang nakakatay na ha, mo na nakakatay. Mo na nakakatay sa nakayatak. Don, salamat kayo. So we thank the UP Press and also all the readers nga nag-send sa ilang mga performances. And now, Adonis, it's your turn to take the challenge of kanang sa tongue twister nimo nga imong surprise ni Adonis wa siya kahibaw. Sige Don, it's your turn to say the words. Di exempted man ko, di ba? Exempted man ko. Di ka exempted. You are no one exempted. Nani criminal justice diri. Justisya diri kinasi ang Mike Abiñeta nga criminal justice master. Sige Don, ikaw na go. Ang nakayatak kay nayatakan, ang nakakatay kay nakatayan, kay nakakatay ang nayatakan, ang nakakatay kay nayatakan. Congratulations, Kirk. Nagi challenger ni mo, Kirk. Ang author sa libro mo, challenge ni mo. Congratulations, Adonis. You win your book. So, daghang salamat everyone for coming. Daghang salamat sa tanan ni Tambo. Congrats, Don. And we invite you once again for our event next week. Next week, on next Saturday, we have an event also with Adonis Durado as one of the panelists. That the title of this is Surat, Visayan Words and Writing 500 Years Ago. We will have Dr. Rolando Verinaga, a Visayas historian, and he also deciphered the old writing, the Visayan words before the Spaniards came, nga naaning pop. So we will have a fun after morning again next week as we travel back 500 years ago or before 500 years ago, as we learn again, we rediscover kung unsa di ay unsa day ang sinlatan sa mga Bisaya ug unsa ang mga pulong nga mga Bisaya that still exists today. So and this will be
on our Facebook Live again. We will also have reactors. So daghang salamat everyone and stay tuned again for our next events and thank you to our partners, the University of the Philippines Press, the Cebuano Study Center, Basa Bala Kanunay Palabra, and Davao Writers Guild and the National Quincentennial Committee of the Philippines. Daghang salamat ug maayong udto. Tagay. Bagay sa bala. Party na! Inom gyud. Pahurot ko no. Ano ako? Dinhi? Sige ha. Karon, Ganun na iya. mismo. Ay. Ang nakayata kay Nayatakan. Ang nakakatay kay Nayatakan. Ang nakayata kay Nayatakan. Ang nakayatak kay nayatakan, ang nakakatay kay nakatayan, kay nakakatay ang nayatakan, ang nakayatak kay nakatayan. Ang nakayatak kay nayatakan, ang nakatay kay kay nakatay ang nayatakan, ang nakayatak kay nakatayan. Paminawa, kaning litanya, kabahining bisda kong paghigugma. Para buyag, kasing-kasing kiat, para buyag, aplik pa ni Leon kilat. Pagpanggao kay paspuso sa larsyan, muhumok, ibaw, sabaw sa linarang. Humukog ilong, tanalaag tas kulon, at tuon, tadapit nga makasaysayon. Lapit sa dila, ugot siya sa pulong, dugan mo siguradong makumong-kumong. Hugot pa suot, hugot pa suot, hugot pa suot. Mahalag saging basta labing, mahalag buwan basta tupad, mahalag toyo basta medyo, mahalag inamos basta langgakon, mahalag hilaw basta ikaw, mahalag uri basta perme, mahalag lanay basta tanday, mahalag dukot basta lang hugot. Hugot pa suot, hugot pa suot, kasing-kasing kapuno sa kahimuon. Huot pa sugot, huot pa sugot, ikaw akong forever, wala'y magbuot. Hugot pa suot, hugot pa suot, bisag ipadpad man sa tumang kalimot. Huot pa sugot, huot pa sugot, sa dalan kulon kita mag-abot. Bahalag piit basta sikit, bahalag magungos basta lang timos, bahalag mo noong basta muhaom, bahalag di makaya basta kita. Hindi ka biyaan, tuura jud na ako. Mura General Maxilong ni ikon mo plano, para ni mo makipatay ko pareho. Sa Cebuanong katipunerong si Alejo, maglisod ko kaon kung di tadungan. Ang imong istorya murag musika sa dungan, bisagin sa nga babae, di ka ilisan kaya nga akong gugma. Sorry pa sa katipunan. Hugot pa suot, hugot pa suot, kasing-kasing kapuno sa kahimuon. Huot pa sugot, hugot pa sugot, ikaw akong forever, wala'y magbuot. Hugot pa sugot, hugot pa sugot, bisag ipadpad man sa tumang kalimot.
Sa dalan kulon kita mag-abot. Sa dalan kulon kita mag-abot. Sa dalan kulon baya ang sabot.